Mga bossing, quick tutorial lang po tayo. Bali, today magpa-flash tayo ng B2 Converge Jeepon yan. Bali, may flasher tayo nyan guys. 300 lang. Kailangan natin i-follow po itong tutorial. Una, make sure na naka-factory default po siya para maiwasan natin yung failure. Then, access natin siya using admin. Then, first na gagawin natin guys, i-upload natin sa modem yung customized bin file. Ito yan. Ito. Up yan. Badlay. Guys. Like usual, punta tayo ng gearbox, maintenance, configuration file. In-upload natin siya. Customize bin file. Update. Okay. Like usual guys, mag-restart to. Santayin lang natin siya mag-boot up. Success na. Mag-boot po yan. Yan yung normal niya. Okay, wait lang po natin. I-post ko siya guys para hindi time consuming. Bali nag-fully boot na po siya. Second video po tayo. Ayan, okay na po. Then sunod natin gagawin ay step 4 po. Click natin yung BB script na first. Ito po yung una. Yan yung first. Ito. I-run po natin siya. Then automatically mag-run po siya. Yan. Wait nyo lang yan. Okay na po yan. Then next step ay 5 step. Open Panda Flasher and select R021 Ipon. Open natin yung Panda. Then select Flash. Status tayo. Select natin siya guys. Ayan. Open. Then run natin. And like usual po hintayin natin siya mag-success. Ayan, nakikita nyo mga guys, success tayo. Then maghihinto po siya. Stop natin. Then restart po. Wait natin siya mag-boot. I-post ko lang guys para tagal mag-boot sa time consuming. Balik fully boot na po siya. Extra natin si Panda Flasher. Then step 6 po tayo. Click the second step BB script. Yan. Bali ito po yan. Yan. Click ko po. Then like usual po automatically siya. Then magre-reboot po tong modem. Yan. Bali yan po yung proper sequence niya. Then hintayin na lang po natin siya mag-boot. Then check po natin if nag-ipon siya. Then okay na po yan. Wait na lang po natin. Booting. Hindi ko na ipapost guys Bali dulong video na to Wait na lang po natin. Chill lang tayo guys. Ayan. Fully boot na. Wait lang guys, loading niya. Mag-login tayo ng ayan. Telecom admin, admin telecom. Check natin guys yung system information niya. Then yan, ipon na po siya. Yun lang guys. Thank you.